देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के मालदा जिला के हरिश्चंद्रपुर इलाके में लोन धोखाधड़ी के मामले में एक बैंक कर्मचारी को ग्रामीणों ने काफी देर तक हिरासत में रखा। घटना हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के मिशालदह ग्राम पंचायत के मोहनपुर ईदगाह गांव की है। ज्ञात हो कि एक स्थानीय निजी ऋण वितरण एजेंसी के कर्मचारी कल दोपहर क्षेत्र में गए थे। वहां उसने कुछ महिलाओं पर बकाया लोन की किस्तें वसूलने का दबाव डाला, लेकिन गाँव की महिलाओं का कहना था कि उन पर कोई कर्ज नहीं है तो किस्त क्यों ली जा रही है। इसके बाद उन्होंने लोन देने वाली कंपनी के कर्मी महादेव सरकार को रात तक हिरासत में रखा। वहां की महिलाओं का दावा है कि उनके नाम पर फर्जी लोन लिया गया है और अब कहा जा रहा है कि लोन की किस्तें बकाए हैं, लेकिन सचमुच और इसी मांग को लेकर गांव की महिलाओं और पुरुषों ने बैंक कर्मी को घेरकर प्रदर्शन किया और काफी देर तक रोके रखा। सूचना पाकर वालुका फार की पुलिस मौके पर गई और बैंक कर्मी महादेव सरकार को बचाकर थाने ले आई। इस संबंध में वालुका फारी पुलिस ने कहा कि हमने मजदूर को ग्रामीणों से बचाया और थाने ले आए। बाद में जो हुआ उसकी जांच होने तक उन्हें रिहा कर दिया गया। स्थानीय निवासी शाहनारा खातून ने कहा कि मेरे नाम पर कोई लोन नहीं है, लेकिन कर्मचारी आया और मुझसे लोन की किस्त मांगने लगा और मैंने बहुत समय पहले ऋण लिया था जो चुका दिया है। बाद में मुझे पता चला कि मेरे दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का लोन लिया जा चुका है। क्योंकि मैं दूसरी जगह लोन लेने गया तो पता चला कि मेरे नाम पर पहले से ही लोन चल रहा है। इसके बाद हमने शक के आधार पर शख्स को पकड़कर विरोध जताया। हमने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। हालांकि बैंक के कर्मचारी इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। संबंधित ऋणदाता बैंक ने कोई टिप्पणी नहीं की। আমরা এসপেস থেকে লোন নিয়েছিলাম, লোন নিয়ে আমরা লোন পরিশোধ করে দিয়েছি। করে দেওয়ার পরে পার্সোনাল ফিঙ্গার নিয়ে ফেক লোন করে নিয়েছে ওরা। কারা করেছে এটা? এই এসপেস থেকে অফিসাররা ওই ফিঙ্গার লোন করে আবার ওরা চালাই না, ডিউ ফেলে রেখেছে। ডিউ ফেলে রেখে আমরা অন্য জায়গায় যদি যাচ্ছি লোন লওয়ার জন্য তো আমরাকে লোন দেয় না। তো আমরা এর সমাধান চাই। তো আজকে এসে কি করলেন এখানে? আজকে এসে দেখলাম কার কত ডিউ আছে, অফিসাররা বের করলো, লিস্ট বের করে দেখছে। কারোর আছে 15,000, কারোর আছে 60,000, কারোর আছে 40,000। তারপরে এক বছর থেকে সময় লিয়ে হয়নি, আজকে আবার সময় চাইছে 3 মাস। এখন আমরা সমাধান চাই। যতক্ষণ সমাধান না হবে অফিসাররাকে ছাড়বো না আমরা। এটা করেছিল না, আমরাকে জানিয়ে করেনি, চুরি করে করেছে। ওদের কাছে প্রথমে নিয়েছি, তখন ওই ডকুমেন্টস আছে, ওই ডকুমেন্টস নিয়ে ওরা করে নিয়েছে। প্রশাসনকে জানিয়েছেন এই বিষয়টা? জানিয়েছি। প্রশাসন কি বললো? প্রশাসন বলছে যে ওরাকে বললো অফিসাররাকে কিভাবে মিটাবেন মিটান। আপনার নাম? সাবিনা ইয়াসমিন, বাড়ি মোহনপুর। কতজনের এমনি ঘটনা ঘটেছে? মোটামুটি 28 জনের। ওখানে অফিসে থেকে এসকেস অফিস থেকে লোন নিয়েছিলাম। লোন নিয়ে তো আমরা যেটা নিয়েছি সেটা শোধ করে দিয়েছি। ফের আমাদের এখানে ৭০,০০০ করে ফিক্স লোন করে দিয়েছে। আমরা জানি না যে আমাদের নামে লোন করেছে। কিছুদিন চালার পরে বলছে যে তোমাদের নামে লোন হয়েছে। এখন 1 বছর থেকে আমরা ধরছি তো বলছে যে কি আরে সময় দিচ্ছে, ওই শোধ হয়ে যাবে, সময় দিচ্ছে শোধ হয়ে যাবে। ওরকম করতে করতে 1 বছর হলো। 1 বছর থেকে কোনো সমাধান হয়নি। তখন আজকে কালকে আমাদের ওখানে গেছিল, আমরা ধরেছিলাম, দিয়ে পুলিশ এসে নিয়ে নিচ্ছে। আবার আমরা অফিসে এসেছি, ওই ঘুরে আমাদের কাছে সময় চাইছে। আমরা সময় দিব না, ফের আবার 3 মাস সময় চাইছে। আমরা সময় দিব না, আমরা এখনই সমাধান চাই। এখানে এসে আমরা কাগজপত্র দেখলাম, দেখে ফের আবার স্যাররা বলছে যে কি সময় 3 মাস। আমরা 3 মাস তো সময় দেব না, আমরা বন্ধ করে রেখেছি। আমরা সমাধান চাই, আমরা পেট চাই। আমরা এনওসি এখনই নিব, এনওসিটা এখনই নিব। আমরা কতজনের এমনি ঘটনা ঘটেছে আমাদের ওখানে? কতজন আছে ওখানে এরকম সমাধান? এখন চাইছেন কি? এখন আমরা সমাধান চাই। আপনার নাম? না করবে ততক্ষণ আমার নাম ছাড়বো না জাহানারা। অফিসাররাকে। বাড়ি? মোহনপুর।